بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکندریہ کے ایک چھوٹے سے تاجر مسلمہ ابن احد نامی آدمی کی دکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ اس دکان میں موجود ہر چیز سڑ کر دھواں بن گئی۔ ہر طرف راکھ ہی راکھ تھی اور صرف دیواریں جلتی رہ گئیں۔ جب آگ بجھائی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں کا جمع غفیر امڑ آیا تاکہ اس کو تسلی دیں۔ سب حیران تھے کہ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ایسے محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے اس کا واحد ذریعہ معاش نہیں جلا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، مسلمہ ابن احد، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کیا آپ نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں کیوں غمگین ہوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ 2 ہفتے بعد لوگ ایک بڑی اور نئی دکان دیکھ کر حیران رہ گئے جو ہر قسم کی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ قریب گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ بڑی دکان کس کی ہے۔ انہوں نے مسلمہ ابن احد کو دکان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ ابھی 2 ہفتے پہلے آپ نے اپنی پرانی دکان کھوئی تھی، اور یہ سب پیسہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات بہت تنگ ہیں۔ تو مسلمہ ابن احد مسکرایا اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے لیا اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اس نے اپنی اطاعت سے مجھے حیران کر دیا۔ جمعہ کی صبح میرے پاس اپنے بچوں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جا رہی ہے۔ وہ گئی اور 1 منٹ کے بعد کچھ پیسے لے کر واپس آ گئی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور مچھلی کے بازار چلا گیا۔ میں نے ایک مچھیرے کو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے دیکھا۔ وہ لوگوں سے 300 دینار میں اسے خریدنے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ یہ قیمت مچھلی کے لیے مناسب نہیں تھی اور کچھ لوگ صرف 100 دینار ہی دے رہے تھے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، آپ اس کو اتنی زیادہ قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے سمندر سے صرف یہ مچھلی حاصل کی ہے اور مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں مکمل دوا خرید سکوں۔ میں نے یہ سن کر اس کے حال اور حالات پر افسوس کیا اور کہا، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پر لے لوں گا۔ میں نے اسے 300 دینار دیے اور مچھلی لے لی۔ پھر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے اس مچھلی کو پکانے یعنی تیار کرنے کو کہا۔ پھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا۔ جب میں مسجد سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں کیا ملا ہے۔ یہ 9 خوبصورت پتھر ہے۔ میں نے انہیں دیکھا اور کہا، واقعی یہ خوبصورت ہے، ہم انہیں سنبھال کر رکھیں گے۔ 2 دن بعد میری بیٹی اور اس کا شوہر ہمیں ملنے آئے۔ میں نے وہ پتھر نکالے اور اپنے داماد کو دکھائے۔ اس نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ میرے داماد نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا، وہ انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ میں نے صرف 3 بیچے اور 6 موتی باقی رکھے۔ اللہ نے میری مدد کی اور میں نے جو کچھ کھویا تھا اس کا عوض دے دیا۔ اگلے دن میں اس مچھیرے کو تلاش کرنے بازار گیا تاکہ اللہ کے فضل سے اسے بھی کچھ دے سکوں، لیکن میں نے اسے نہیں پایا۔ جب بھی مچھلی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ہر کسی نے کہا کہ ہم یہاں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ تب میں نے سمجھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو اس آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ یہ واقعہ پوری مصر سلطنت کی اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک جب پہنچا تو ہر سننے والے شخص کے ایمان کو تازہ کر دیتا۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، لیکن آپ صرف جب اللہ سے ہی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جگہ سے وسیلہ پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ پہنچنا تو دور کی بات، انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قطار میں کئی لڑکیاں کھڑی تھی۔ جیسے جیسے مرد حضرات ان کے قریب سے گزرتے تو سب اپنی گویا ادائیں دکھانے لگتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی طرح کے بے باک سے لباس میں موجود تھی۔
मगर हाँ, इन्होंने अपने चेहरे नहीं ढक रखे थे, बाल खुले थे और जो अपने चेहरे पर लाली लगाए वो मर्दों को अपनी जानिब खींच रही थीं कि शायद इसका मकसद ये था कि जल्द अज जल्द इन्हें इस शख्स से खरीद कर ले जाया जाए और वो अच्छा खा पी सके और अच्छा पहन सके। सुल्तान ने जब वहां पर कदम रखा तो वो सारी गुलाम लड़कियां सर झुकाकर खड़ी हो गई। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मलमा कारी थी। साफ जाहिर था कि जैसी वो दिख रही हैं वैसी नहीं हैं। इन 13 लड़कियों में एक लड़की बिल्कुल कोने में एक जानिब को खड़ी थी। सुल्तान की आमद पर वो भी उठ खड़ी हुई। ताजीमन झुककर इसने सुल्तान मोहतरम को सलाम भी पेश किया था, लेकिन जिस बात ने सुल्तान को वहां पर रुकने पर मजबूर कर दिया था, इसकी जानी मतवज्जे किया था, वो ये थी कि इस लड़की ने हिजाब कर रखा था। इसने अपना चेहरा मुकम्मल पर्दे में रखा हुआ था, सिर्फ आंखें वाज़े थी जो कि हया से झुकी हुई थी। सुल्तान मोहतरम वहीं पर रुके और फिर कदम ब कदम चलते हुए इस शख्स के करीब आ गए। इसने सर झुकाकर सुल्तान मोहतरम को सलाम पेश किया। सुल्तान ने एक एक कदम चलते हुए वहां पर मौजूद गुलाम लड़कियों को देखा और फिर एक लड़की पर आकर रुके जो कि मुकम्मल पर्दे में मौजूद थी। सुल्तान ने नजर इस लड़की पर डाली जो कि बामुश्किल सुल्तान के कंधे तक आ रही थी, दुबली पतली सी मगर पर्दे में। सुल्तान ने वहीं से नजरें पलटकर इस शख्स को देखा। कहने लगे, इस लड़की की क्या कीमत लगाओगे? इस शख्स ने जब ये सुना तो अगले ही पल खामोश सा हो गया। फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कहने लगे कि सुल्तान मोहतरम, आप पर मेरी जान भी कुर्बान है। आप ये लड़की खरीदना चाहते हैं? सुल्तान मोहतरम इससे कहने लगे कि इस लड़की की खसूसियात बताओ। इसने इतना सुनना था कि वो शख्स आगे बढ़ा, सर झुकाकर कहने लगा, सुल्तान, ये लड़की सोमो सलात की पाबंद है, बड़ी नेक है। आज तक इसने किसी नामहरम को नजर उठाकर नहीं देखा। हर वक्त इबादत में मशगूल रहती है। सारी सारी रात इसकी इबादत में कट जाती है। सुल्तान जैसे जैसे इसकी नेक नामी सुन रहे थे वो इस लड़की से मुतासर हो रहे थे। कहाँ ये बाजार का मजमा और कहाँ वो लड़की जो खुद को वहां पर बड़ा ही बेतकल्लुफ महसूस कर रही थी। सुल्तान ने अगले पल इस शख्स से कहा कि मैं इस लड़की को खरीदना चाहता हूँ। सुल्तान ने सोच लिया था कि इस गुलाम लड़की को इस शख्स से खरीद कर फिर मलका की खिदमत के लिए मखसूस कर लेंगे। सुल्तान ने अपने पास खड़े सिपाही को बुलाया और एक पोटली में मौजूद रकम आगे बढ़ा दी। आमतौर पर गुलामों की जो कीमत होती है वो पैसे इससे दुगने थे, मगर जब सिपाही ने इन पैसों की पोटली इस शख्स की जानी बढ़ाई तो वो मुतजब्जब सा हो गया। कहने लगा कि सुल्तान, मैं इस लड़की को कतन नहीं फरोख्त करूंगा। ये लड़की नमाज रोजे की पाबंद है, बड़ी अच्छी है, भला मैं इन चंद सिक्कों के एवज इसे क्यों कर फरोख्त करूंगा? सुल्तान के दिल में इस लड़की के लिए एक हमदर्दी सी आ चुकी थी, इसलिए इन्होंने 5 गुना ज्यादा रकम निकाल कर इस शख्स के हाथ पर रख दिए। इतने ज्यादा दीनार देखकर तो इस शख्स के मन में लालच आना एक फितरी सी बात थी। फौरन पीछे हटकर बोला कि सुल्तान, बेशक आप जैसा बादशाह हर एक को नसीब नहीं होता। सुल्तान आगे बढ़ चुके थे, जबकि वो लड़की जिसे खरीदा गया था वो कभी नजर उठाकर इस शख्स को देखती और कभी सुल्तान को। सिपाहियों के कहने पर वो चुपचाप इनके साथ चल पड़ी। सारा दिन यहाँ पर दौरा करने के बाद सुल्तान मोहतरम अपने महल में पहुंचे थे। वो गुलाम लड़की जिसे आजाद करवा कर कनीज बना लिया गया था वो अभी तक यूं ही पर्दे में मलबूस थी, ना ही कुछ बोल रही थी ना ही कुछ कह रही थी। सुल्तान अपने महल में पहुंचे तो सभी सिपाही अपने अपने मकाम पर जाकर खड़े हो चुके थे। जिनको सुल्तान ने जाने का इशारा किया था वो अपने अपने आरामगाह की जानिब चल दिए। रात का वक्त था। कनीज ने पास नजर दौड़ा कर देखा, सुल्तान भी अपने ध्यान में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मलका पिछले 2 दिन से इनके इंतजार में थी। सुल्तान मोहतरम कमरे में दाखिल हुए तो मलका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। सारा दिन रियाया के मामलात सुलझाने के बाद सुल्तान मोहतरम मलका के पास बैठकर सल्तनत के जो जो अमूर थे सर अंजाम दिए और जिन जिन तरक्याती कामों के बारे में फैसला किया वो बताने लगे। इन्हीं बातों में 2 घंटे बीत चुके थे जब सुल्तान को इस कनीज की याद आई। बजाय सिपाही को भेजने के वो खुद वहां से निकले थे, क्योंकि इन्हें ख्याल आया था कि इन्होंने इस कनीज को अभी तक मलका से मिलवाया ही नहीं था। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक आया तो क्या देखते हैं कि सामने वो कनीज दीवार से टेक लगाए एक जानिब को खड़ी हर एक चीज को बड़ी गौर से देख रही है। सुल्तान इसके पास गए तो सुल्तान को सामने देखकर वो लड़की हुड़बड़ा सी गई। इसकी आंखों में नींद थी मगर चेहरा बिल्कुल ढक रखा था। सुल्तान ने इसे माजरत करते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहाँ की कनीज़े अव्वल के सपुर्द करना ही भूल गया। सुल्तान को यूं खुद से माजरत करते हुए इस कनीज की आंखें फैली थी। कहने लगी कि नहीं सुल्तान मुअज्जम, अगर आप कहें तो मैं सारी रात यहीं खड़े होकर गुजार दूं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है।
वो सुल्तान के पीछे चलते हुए मलका के कमरे तक आई थी। फिर मलका से मिलवाने के बाद सुल्तान ने मलका से कहा कि आज के बाद ये कनीज आपके साथ साय की तरह रहेगी, आपका ख्याल रखेगी। इसे मैं 5 गुना ज्यादा की कीमत अदा करके खरीद कर लाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये बहुत नेक है और 5 वक्त की नमाजी भी। मलका इस लड़की से मिलकर खुश थी। फिर इसे इसके आरामगाह में जाने का कहा तो वो लड़की सर झुकाए वहां से जा चुकी थी। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मलका का ख्याल वो कनीज रखने लगी थी। सुबह सवेरे इनका नाश्ता, इनके खाने पीने का ख्याल रखना, फिर इनको नया लिबास देना, इनकी हर एक बात को सुनना, फिर इस पर अमल करना। मुख्तसर ये कि मलका जो जो कहती वो कनीज पूरी करती रहती। सुल्तान भी खुश के इन्होंने वाकई एक अच्छी कनीज खरीद कर मलका को तोहफे में दी है। मगर एक रोज सुल्तान अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे थे कि बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब का आना था कि सुल्तान हुड़बड़ाकर उठ बैठे, पानी का गिलास अपने लबों से लगाया, थोड़ी देर उठकर कमरे में चहलकदमी की और एक मर्तबा फिर बिस्तर पर लेटे। लेकिन जब दोबारा फिर वही ख्वाब आया तो इन्हें कुछ तशवीश सी होने लगी, क्योंकि सुल्तान मोहतरम को आने वाले ख्वाब बेमानी नहीं होते थे। ख्वाब में वो देख रहे थे कि अचानक महल के बाग में एक फवारा फूट पड़ा है। फवारे का पानी इस कदर मीठा है कि सभी सिपाही अपने काम छोड़कर वहां पर चले गए और इस फवारे से पानी पीने लगे। किसी को महल की रखवाली की होश नहीं रही थी। तभी वहां पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। यह ख्वाब बड़ा ही अजीब था। इस ख्वाब की कुछ न कुछ ताबीर तो जरूर थी। सुल्तान मोहतरम का दिल बेचैन होने लगा तो उठकर खिड़की के करीब आए। ये खिड़की महल की 3री मंजिल पर मौजूद थी। आज रात सुल्तान की ख्वाबगाह इस महल की 3री मंजिल पर बनी थी, जहां पर महल का अंदरूनी और बैरूनी मंजर दिखाई देता था। वो भी यहीं पर खड़े थे कि इनकी नजरों से एक मंजर गुजरा। बाहर खड़े सिपाहियों के पास एक कनीज खड़ी थी। वो कनीज कौन थी सुल्तान नहीं जानते थे, क्योंकि महल में बेशबहा कनीजें मौजूद थी। वो कनीज कुछ देर खड़ी सिपाही से बात करती रही और फिर वहां से चली गई। सुल्तान ने इस बात को सरसरी सा लिया था, लेकिन अगले रोज सिपाहियों में और दरबानों में होने वाली चहमगोइयां इन्हें अपनी जानी मतवज्जे कर रही थी। कुछ तो था जो यहाँ पर सुल्तान मोहतरम से मख्फी रखा जा रहा था। उस रोज सुल्तान मोहतरम यूं ही महल में चहल कदमी कर रहे थे कि जब इनका गुजर उस कमरे से हुआ जहां पर वो लाई जाने वाली नई कनीज रखी गई थी। सुल्तान को किरत की आवाज आ रही थी। वो आवाज इस कदर सुरीली और रूह तक सिरायत कर जाने वाली थी कि सुल्तान मोहतरम के कदम वहीं पर रुके। इस कदर प्यारी आवाज में कुरान मजीद की तिलावत आज से पहले सुल्तान मोहतरम ने नहीं सुनी थी। कितनी ही देर वो वहां पर खड़े आंखें बंद किए गहरी सांस खारिज करके खड़े रहे और कुरान पाक की तिलावत सुनते रहे कि जब अचानक आवाज आना बंद हो गई। इन्होंने आगे बढ़कर हाथ खुली खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो वहीं कनीज दूसरी जानिब को रुख मोड़े अभी भी एक बड़ी सी चादर में मौजूद थी। फर्श पर बैठी थी, सामने कुरान पाक खुला था। जाए नमाज पर बैठी वो दुआ मांग रही थी। शायद वो रोज रात को कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। सुल्तान ये देख कर मुस्कुरा उठे, लेकिन एक मर्तबा जब वो अचानक महल के अकबी हिस्से में दाखिल हुए तो वहां पर तैनात सिपाहियों के मुंह से इसका नाम सुनकर इनके कदम रुके थे। वो सिपाही भी इस बात से अनजान थे कि सुल्तान मोहतरम इस जानिब को तशरीफ ला रहे हैं। यूं जब इन सिपाहियों के मुंह से इस कनीज का नाम सुना तो सुल्तान मोहतरम वहीं पर रुके। इन सिपाहियों से सवाल करने लगे कि तुम लोग ये बात किस कनीज को लेकर कर रहे हो। वो दोनों ही घबरा गए, जानते थे कि सुल्तान मोहतरम खुद इस कनीज को लाए हैं। लेकिन जब सुल्तान मोहतरम ने सख्ती से पूछा तो वो खामोश न रह सके। कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम, हमारी जुबान कट जाए अगर हम आपसे झूठ बोलें, मगर जब से वो कनीज यहाँ पर आई है रोज रात को वो यहाँ पर सिपाहियों के सामने बड़े नाजेबा अंदाज में आती जाती है। इसका लिबास इंतहाई नाजेबा होता है, गो के जैसे सारा दिन वो पर्दे में घूमती है। रात को वो हर लिहाज को बलाए ताक रखते हुए महल के सिपाहियों को अपनी जानिब रागब करती है। सुल्तान ने ये अल्फाज सुने तो इनके माथे पर बल पड़ चुके थे। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? इस लड़की को तो सुल्तान मोहतरम ने खुद कल कुरान पाक की तिलावत करते हुए सुना था। इस सिपाही की बात सुनकर इन्होंने खामोशी से बगैर कोई रद्द अमल दिए आगे बढ़ जाना ही मुनासिब समझा। इन्होंने इस कनीज पर खुद नजर रखना शुरू कर दी, क्योंकि शक का बीज सुल्तान मोहतरम के दिल में बोया जा चुका था। वो लड़की हर वक्त नकाब में होती थी। सुल्तान मोहतरम ने मलका से भी सवाल किया कि क्या ये कनीज आपको पसंद है? इसमें और बाकी कनीजों में क्या फर्क है? मलका ने जब ये सुना तो कहने लगी कि बाकी कनीजें फारिग औकात में फजूल बातों पर उतर आती हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, मगर ये कनीज बहुत अच्छी है। आज तक मैंने इसके मुंह से कोई फजूल गोई नहीं सुनी,
بلکہ جو بھی بات کرتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرتی ہے، اور اس نے مجھے ابھی تک کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ پھر ملکہ نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے ظاہر غیاث الدین کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ اس طرح کی نیک پاک باز لڑکی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ملکہ کے یہ الفاظ سن کر بغیر کوئی بات کیے سلطان وہاں سے چلے گئے۔ ملکہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، مگر وہ دونوں سپاہی، سلطان نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان سپاہیوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر ایک مرتبہ پھر سپاہی اس معاملے پر بات چیت کر رہے تھے۔ وہ کافی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ باقاعدہ سلطان محترم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، سلطان محترم، جو نئی کنیز آپ لائے ہیں وہ بے حیائی کی ساری حدیں پار کر چکی ہے۔ ہم تو آپ کے سامنے کہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ جو کچھ وہ رات ہوتے ہی آپ کے سونے کے بعد سپاہی کے ساتھ کرتی ہے، توبہ توبہ، ہم یہ الفاظ آپ کے سامنے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سلطان کو اب اس لڑکی پر تشویش ہونے لگی تھی، مگر وہ دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ نہ لیتے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس رات انہوں نے کچھ سوچا، اور پھر جیسے ہی رات گہری ہونے لگی وہ لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹی تو سلطان محترم نے اپنی آرام گاہ میں جانے کی بجائے اپنے خفیہ کمرے میں جا کر سپاہیوں جیسا لباس زیب تن کیا، اور پھر محل میں جا کر گشت کرنے لگے۔ وہ وہاں پر موجود تھے جہاں پر اکثر سپاہی تعینات ہوتے تھے۔ اس وقت وہ محل کے اس حصے میں موجود تھے جہاں سے اگر کوئی بھی محل کے اس حصے سے نکلتا صاف دکھائی دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے وہی کنیز نکلی تھی، مگر جس حلیے میں تھی اور جو کچھ اس کا حال تھا سلطان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سب کچھ سلطان اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ جیسے جیسے وہ منظر دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا تھا۔ جیسے اگلی صبح ہوئی تو سلطان محترم نے ملکہ کو بھی بلایا۔ آج انہوں نے محل میں ہی ایک عدالت لگانی تھی جس کے قاضی وہ خود تھے۔ سلطان محترم اور ملکہ دونوں ہی سامنے تخت پر براجمان تھے۔ جب ایک کنیز گئی اور جا کر اس نئی کنیز کو لے کر آئی اور پردے میں آ کر سلام عرض کرنے لگی تو سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اے لڑکی، کیا تم وہی ہو جو اپنا جسم سب کو دکھاتی ہو، یا پھر منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے تم نے؟ یہ الفاظ سننے تھے کہ اس لڑکی کی نظریں پہلی مرتبہ سلطان محترم کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ کہنے لگی، سلطان محترم، میں آپ کی بات سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس بار؟ سلطان محترم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ بھی کبھی سلطان محترم کا چہرہ دیکھتی تو کبھی اس کنیز کا۔ وہ کنیز ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگے، کل رات تم جس محل سے نکلی میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا تم دشمن کی طرف سے یہاں پر بھیجی گئی ہو، یا پھر صرف اور صرف منافقت کر رہی ہو تاکہ تمہیں ملکہ تک رسائی مل سکے؟ سلطان محترم کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ کنیز کانپ چکی تھی، کتنی دیر تو کچھ بول نہ سکی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سلطان کے روب دبدبے کے آگے اس کے حلق میں کانٹے پھنس چکے تھے۔ کل رات سلطان محترم نے خود اس کنیز کو وہاں پر تعینات ایک سپاہی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کنیز نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا رکھا تھا، بال کھول رکھے تھے۔ وہ چل کر وہاں آئی جہاں پر وہ سپاہی کھڑا تھا، پھر بغیر کوئی لحاظ کیے اپنا ہاتھ اس سپاہی کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ وہ سپاہی بھی ہر ایک چیز سے بے نیاز فوراً اس کنیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کنیز کو وہاں سے پودوں کے پیچھے لے گیا۔ سلطان محترم کتنی دیر کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے کہ پودوں کے پیچھے وہ دونوں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد تو حد ہی ہو گئی۔ وہ کنیز اس سپاہی کے ساتھ محل کے عقبی حصے میں جانے لگی جہاں پر سپاہیوں کی آرام گاہ بنائی گئی تھی۔ وہاں جا کر وہ کمرہ بند کر چکے تھے، جبکہ باقی کھڑے سپاہی اس منظر کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ سلطان چلتے ہوئے اس کمرے تک بھی گئے۔ جو آوازیں انہیں سنائی دی وہ گناہ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری منظر کشی یاد دلائی تو وہ لڑکی بخلا چکی تھی۔ اگلے ہی پل سلطان کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی، سلطان محترم، کوئی بھی سخت فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات مکمل سن لیجیے۔ سلطان محترم اس مرتبہ کافی سختی سے کہنے لگے کہ جب تم اس کردار کی مالک ہو تو پھر یہ پردہ اور عبادت، کیا تم گناہ کر کے خدا کے حضور عبادت کر کے یہ سمجھتی ہو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک تم سچے دل سے توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ کی جانب رخ تک نہیں کرتی تب تک تمہارا وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہاری یہ باتیں قبول ہوگی۔ سلطان کے منہ سے جب یہ باتیں اس کنیز نے سنی تو ہچکیاں بند کر زاروں قطار ہونے لگی۔ کہنے لگی، سلطان محترم، میں با کردار اور پاک دامن ہوں۔ اسی وقت شاید کسی نے اس سپاہی کو بھی خبر کر دی تھی
वो भागता भागता दरबार में आया। हाँपते हुए सुल्तान के सामने झुककर सलाम करने लगा और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं माजरत खा हूं, मगर इस कनीज को कोई सजा मत दीजिएगा। इस सिपाही को यूं कनीज के हक में बोलता देखकर सुल्तान के माथे पर बल पड़े थे। फिर जो हकीकत इन दोनों ने बताई वो सुनकर सुल्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दोनों वहां पर बैठे सुल्तान और मलका को मुकम्मल बता रहे थे, जिसे सुनने के बाद सुल्तान ने इन दोनों को वहां से जाने का कहा और फिर वहां पर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि मदीना नामी उस बाजार में जाओ और जाकर उस शख्स को लेकर आओ जिससे मैंने इस कनीज को खरीदा था। सिपाही फौरन सरपिट घोड़े दौड़ाते हुए वहां से निकल चुके थे। कुछ दिनों बाद वो शख्स सुल्तान मोहतरम के दरबार में हाजिर था। हाथ जोड़कर सुल्तान की बारगाह में आया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई जो आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया? क्या मेरी बेटी कनीज ने कोई गलती कर दी है? इतना सुनना था कि सुल्तान मोहतरम ने हाथ का इशारा किया। एक जानिब से वो कनीज और सिपाही दोनों निकल कर सामने आ चुके थे। इस शख्स ने जैसे ही कनीज और सिपाही को देखा तो इसका रंग उड़ चुका था। एकदम से इसकी रंगत सफेद पड़ने लगी, गोया इसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी जा चुकी हो। वो घबरा गया, मगर सुल्तान ने गरजदार लहजे में इससे कहा कि बताओ, इस लड़की का तुमसे क्या रिश्ता है? क्या लगते हो तुम इस लड़की के? अगर तुम्हारे अल्फाज में झूठ की जरा भी आमेजश हुई तो यहाँ पर मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। वो शख्स कांप उठा था, घबराते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारे खानदान में बेटी को अच्छा नहीं समझा जाता। न सिर्फ बेटी बल्कि बहन के लिए भी दिल में नफरत डाली जाती थी। मैं इकलौता बेटा था जिसने अपने बाप की नस्ल को आगे बढ़ाया, लेकिन मेरी 4 बहनें थी। बचपन से ही मेरी दादी, मेरे वालिद और फिर वक्त आने पर मेरी वालदा सभी मेरी बहनों को मनहूस कहा करते थे। इनकी देखा देखी मैं भी इनको मनहूस ही समझने लगा। इसकी वजह यह भी थी कि जब बड़ी बहन की शादी हुई तो इसके शौहर का तिजारती सामान डाकू लूट कर ले गए। इसके शौहर को कत्ल कर दिया। वो बेवगी का धब्बा लेकर वापस मैके आ गई। इसके बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हुई। दूसरी बहन की शादी को कई साल गुजर गए, मगर वो औलाद ही पैदा करके ना दे सकी। यूं इसके शौहर ने इस पर भी तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। खुद दूसरी शादी कर ली और मेरी बहन को ताउम्र ये कहकर मैके भेज दिया कि हमेशा तुम मेरे नाम पर ही बैठी रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। तीसरी बहन गैर बिरादरी के लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर जब मेरी दादी ने इनकार किया, इसकी शादी अपने खानदान में करवाने लगे तो वो इस कदर हट धर्मी पर उतर आई कि इसने अपनी जान ले ली। इलाके में हम बदनाम होकर रह चुके थे। पहले तो मेरी माँ अपनी बेटियों की तरफदार थी, लेकिन इन वाकयात के बाद वो भी अपनी बेटियों को मनहूस कहने लगी। मेरी दादी, मेरा बाप और मेरी माँ सब मर गए, मगर मेरे सर पर इन चारों का बोझ डाल के चौथी बहन को जैसे तैसे मैंने रुखसत किया, मगर इसका शौहर दूसरे शहर में कारोबार करता था। पीछे इस बहन का देवर इस पर बुरी नजर रखने लगा। सास भी कुछ अच्छी अखलाक की मालिक ना थी। एक मर्तबा इसके देवर ने इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहा तो ये रोती धोती वापस यहीं पर आकर बैठ गई। मैं अपनी बहनों से शदीद तंग आ चुका था। मैं लौंडियां बेचने का काम करता ही था। मैंने अपनी बहनों को भी बेचना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी 2 बहनें न जाने किस किस मुल्क में बिक कर जा चुकी हैं और अब यही बची थी जो सोमो सलात की पाबंद थी। मैंने सोच लिया था कि इसकी भारी कीमत लूंगा, मगर कहाँ खबर थी कि ये आपके महल तक पहुंच जाएगी। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि इसका शौहर यहाँ पर आपके महल में सिपाही है। सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर जलाल आ चुका था। कहने लगे कि क्या तुम्हें एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई? तुमने अपनी बहनों को ही दिनारों के इवज बेच दिया। खुदा तुम्हें गर्क कर देगा। जमाना जहलियत की जिस सोच को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया था, बेटी को जो मकाम दिया शायद ही किसी मजहब ने दिया हो, मगर तुम खुद को मुसलमान भी कहते हो और इस कदर जहलियत पर उतर आए हो। एक मर्तबा भी तुम्हारी गैरत ने तुम्हें नहीं ललकारा जब तुम अपनी गैरत को सरे बाजार बेच रहे हो। वो शख्स रो रहा था, सुल्तान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। पीछे खड़ी वो कनीज और सिपाही दोनों सर झुकाकर खड़े थे। पर्दे में मौजूद कनीज अभी भी रो रही थी। इसकी जिंदगी तो दोहरी मुसीबतों से गुजरकर सुल्तान के महल तक आई थी, मगर ये इसका खुदा पर कामिल यकीन और तवक्कल ही था कि यहाँ पर आने के बाद इसे अपना शौहर मिल चुका था। मगर सुल्तान के डर से वो अपना रिश्ता जाहिर नहीं कर पाए थे।